جاءوا عن النار 70 خريفا 70 سنة بيوم واحد في النوافل في التطوع، فما بالك بصيام يوم في رمضان. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita hari Ramadan, hari yang sangat-sangat mulia. Umat-umat sebelum kita diberikan dikaruniai oleh Allah hari-hari tertentu sebagai hari raya yang mereka dianjurkan untuk mempuasakannya. Dan siapapun yang berpuasa di jalan Allah sehari, maka dia akan dijauhkan dari api neraka dengan jarak 70 tahun perjalanan. Kalau itu antara bagi orang yang melaksanakan sunnah pahala sunnah puasa menyambut hari-hari tertentu, maka bagaimana dengan balasan puasa wajib di hari-hari Ramadan? Tentu itu jauh lebih besar, berlipat-lipat ganjaran. وهذه الليلة التي هي آخر ليلة من رمضان لها فضل عظيم، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل له في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، عتقاء من النار، يعتق كل ليلة في رمضان عتقاء من النار. وفي رواية يعتق ألف عتيق من النار، أناس وجبت عليهم النار فيعفو الله عز وجل وينقذهم من النار. في كل ليلة ألف عتيق من النار. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا كان آخر ليلة في رمضان أعتق الله مثلما أعتق في باقي الشهر، يعني فيها عتق كثير 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 جدا من النار. فقال الصحابة: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ يعني آخر ليلة هذه هي ليلة القدر؟ قال: لا. أرأيتم العامل إذا فرغ من عمله يوفى أجره، العامل عندما ينتهي من عمله يوفى أجره. فهذا فضل عظيم من الله عز وجل أنه أعطانا هذه الليلة آخر ليلة من رمضان يعتق فيها جمع كثير من النار، لا مثلما أعتق في باقي الشهر لا يعلمه إلا الله عز وجل. Di antara kemuliaan Ramadan adalah dianugerahi kepada kita akhir malam Ramadan yang kemuliaannya berlipat-lipat dibanding dengan malam-malam Ramadan yang lainnya. Di mana di malam-malam Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang yang mestinya akan masuk neraka, maka dibebaskan oleh Allah setiap malam, ribuan bahkan jutaan orang setiap malam. Maka di akhir Ramadan, di akhir malam Ramadan itu berlipat-lipat lagi yang dibebaskan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. وأذكركم وأذكر نفسي في هذا اليوم آخر يوم من رمضان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في حديث ابن عمر، أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، زكاة الفطر، وهي صاع من تمر أو شعير. هذا في الحديث، لكنه العلماء قالوا يخرج من غالب قوت البلد، يعني هنا القوت الغالب عندكم هو الرز يسمونه الناسي، فهو يخرج من هذا الأرز الأبيض، الأرز الأبيض يخرج منه إذا كان أبيض يعني جاهز للطعام مباشر، يخرج تقريبا 3 من الكيلوات على كل فرد. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل رجل وامرأة، أي ذكر وأنثى، كبير وصغير، حر أو عبد، يعني على جميع كل المسلمين من كان يملك قوت يومه فعليه أن يخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد. Dan di hari terakhir dari bulan Ramadan ini, saya ingin mengingatkan diri saya, kata beliau, dan kita semua tentang salah satu
kewajiban yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar di dalam sebuah hadis, di mana beliau menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan, mewajibkan kepada kita zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu kalau di dalam hadis disebut satu sok dari kurma dan dari anggur. Tapi tentu para ulama kemudian menjelaskan yang dimaksud dengan itu adalah setiap negeri punya makanan utamanya. Maka bagi Indonesia seperti di sini, kita wajib mengeluarkan yang sehari-hari kita makan, nasi atau beras. Itulah zakat fitrah buat kita yang ada di Indonesia. Nah, zakat fitrah itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada semua umat Islam, baik laki, perempuan, besar, kecil, kaya, miskin. Yang penting pada hari itu dan hari rayanya dia punya kelebihan dari makanannya. Jadi kadang-kadang nak berdek balik lagu nak luih beras nah, wajib dia berzakat fitrah. Kadang-kadang nak berdek pekerjaan tetap serabutan lagu nepas jelo itu, jelo terakhir dan jelo hari rayanya punya dia kelebihan makanan itu, maka wajib dia keluarkan zakat fitrahnya. وزكاة الفطر هذه طهرة للصائم، أي تطهر الصائم من الذنوب والخطايا التي عملها في رمضان من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، أي المساكين الفقراء هم الذين يأخذون هذه صدقة الفطر، وعليهم أيضا أن يخرجوا صدقة الفطر إذا كان عندهم قبل صلاة العيد. لا بد أن تكون قبل صلاة العيد. من أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة بإذن الله عز وجل، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة وليست من الزكاة في شيء. فعلينا أن نسرع اليوم قبل أن نصلي العيد وأن نخرج زكاة الفطر إن استطعنا. إذا كنت تخرجه ناسي مثلا، وقال بعض العلماء يعني يجوز إخراج القيمة. وعندما كنت أسأل هنا في بلدكم قالوا تقريبا هي 45,000 أو 50,000 لكل فرد يخرجهم، يعني يجوز، هم جوزوا ذلك، ولكن من أخرج طعاما فهو أفضل، والله عز وجل يتقبل مني ومنكم. Zakat fitrah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menjadi pembersih bagi dosa-dosa, kekurangan, kehilapan kita selama kita melaksanakan puasa atau amalan Ramadan. Maka zakat dan dia adalah merupakan makanan untuk orang-orang miskin. Jadi zakat fitrah itu bagi yang mampu, bagi yang berzakat, itu akan menyempurnakan ibadah Ramadannya. Jadi kekurangan, kekeliruan, dosa yang kita kerjakan selama Ramadan dengan zakat fitrah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Karena itulah maka zakat fitrah itu diwajibkan oleh Allah dan kita berusaha keluarkan dengan sebaik-baiknya. Beliau mengatakan sebagian ulama itu ada membolehkan menggunakan uang. Nah, ini mazhab Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah itu membolehkan dengan menggunakan uang. Kurang lebih kata beliau ya 50 atau 45 ribu atau 50 ribu per orang, per kepala. Tapi karena kita menganut mazhab Syafi'i ya maka tetap kita utamakan menggunakan beras. Itu 3 mazhab yang lain selain mazhab Hanafi itu harus makanan pokok. Nah, karena itu maka siapapun yang memiliki kelebihan makanan hari itu sekalipun dia tidak termasuk kaya, miskin, bahkan dia juga penerima zakat mustahik. Tapi karena misalnya dia menerima banyak, akhirnya jeli duit beras, nah jelo ini atau jelo si jemaah, maka wajib hukumnya juga dia keluarkan zakat fitrahnya.
Dan zakat fitrah itu waktunya adalah sampai selesainya orang melaksanakan sholat id. Itulah ujungnya. Jadi kalau ada orang mengeluarkan sebelum sholat id, maka itu terhitung zakat fitrah. Sebaliknya kalau setelah sholat id baru dikeluarkan zakatnya, maka itu tidak disebut zakat fitrah, tapi merupakan salah satu bentuk sedekah. أما عن غدا إن شاء الله، اليوم هو آخر يوم في رمضان، لأن هذا هو اليوم 30، لا يزيد رمضان عن ذلك، هو 30 يوما. وغدا إن شاء الله هو يوم العيد، ويوم العيد هذا هو يوم عيد في السماء. يوم العيد هذا يسمى في السماء يوم الجائزة. يوم الجائزة، يوم الجائزة. ينادي عليك الملائكة وأنت ذاهب إلى مصلاك: هلموا أيها المصلون إلى رب كريم، هلموا تأخذوا جوائزكم فإن الله قد غفر لكم في هذا اليوم لأنكم صمتم ويعني التزمتم أو انصعتم إلى أمر الله عز وجل. Hari ini adalah hari yang ke-30 dan tidak akan mungkin Ramadan itu lebih dari 30 hari. Karena itu insya Allah besok kita memasuki Yaumil Id, hari raya. Yang hari raya ini oleh para malaikat di langit disebut sebagai Yaumul Jaizah. Namanya Yaumul Jaizah. Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan hadiah-hadiah bagi orang-orang yang telah melaksanakan kewajiban saum dan amalan-amalan lainnya selama dalam bulan Ramadan. Sehingga para malaikat memanggil orang-orang yang melaksanakan salat hari raya, ayo cepat menuju kepada Tuhanmu. Allah telah menyiapkan bagi kalian hadiah-hadiah, diantaranya berupa ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita hadiri sholat id, sekalipun pelungguh tidak sholat, misalnya yang perempuan ya hadir juga lah ya, sekalipun hadirnya di luar tapi ikut bergembira bawa anak-anak yang pelungguh hadir semuanya, sehingga kita bersama-sama menjemput hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang minal aidin al-faizin al-maqbulin. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم فرحتان يفرحهما، فرح سرور، للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره عندما يفطر غدا، يعني يفرح لأن الله عز وجل وفقه وصام رمضان، وفرحة عند لقاء ربه، يفرح بصومه إذا لقي ربه بصومه، لأن الصوم يشفع له عند الله عز وجل. فالصوم يقول: أي ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، فيشفع فيه. ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفع فيه. فالصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، والعبد يفرح فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. Bagi orang yang telah berpuasa, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka dua kegembiraan, dua kesukacitaan. Yang pertama adalah kegembiraan ketika berid besok. Semua orang pasti gembira. Gembira karena telah menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya dari Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Sudah puasa, sudah tarawih, itulah yang menjadikan hamba-hamba Allah bergembira dan harus gembira. Ganggu sedih-sedih jemaah. Kemudian yang kedua adalah kegembiraan nanti, hadiah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan yang paling mulia, paling tinggi
yang dirasakan oleh setiap hamba Allah melebihi ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kenikmatan surga yang paling hebat pun jauh kalah dari nikmatnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua kegembiraan yang Allah hadiahkan kepada orang puasa, yaitu hadiah ketika melaksanakan Idul Fitri, kegembiraan yang kedua ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa uzakkirukum anna ghadan يوم العيد الدعاء فيه مستجاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم عند فطره دعوة مستجابة أي دعاءه مستجاب يوم فطره يكون الدعاء مستجاب فأكثر من الدعاء والتقرب إلى الله عز وجل في يوم العيد الفطر إن شاء الله رب العالمين. Beliau juga mengingatkan kita semua, ini mungkin jarang kita perhatian, bahwa Yaumil Id itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, bahwa doa orang yang berpuasa ketika dia berhari raya. Jadi di antara makna hadis hadis puasa, kalau kita sering mengenai puasa ketika berbuka. Nah, berbuka di situ tidak hanya artinya berbuka setiap maghrib itu, tetapi berbuka yang sesungguhnya itu adalah ketika kita merayakan Idul Fitri. Karena disitulah kita boleh makan, boleh ini, bahkan tidak boleh puasa hari itu. Nah, sehingga itu yang benar-benar fitrinya orang berpuasa. Karenanya manfaatkan hari besok itu, ya tentu mulai maghrib nanti, karena itu sudah mulai masuk maghrib sampai besok kita sholat hari raya itu untuk banyak-banyak berdoa, karena waktu itu sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. ويجب علينا في ليلة العيد الفطر نحن المسلمون ويوم العيد أن ندخل البهجة والسرور على أهلينا وعلى أزواجنا وعلى أولادنا وأن نفرحهم بالعيد وأن نوسع عليهم، يعني نعطيهم الأموال والطعام اللذيذ والملابس الحسنة وأن نضحك في وجوههم وأن نهنئهم بالعيد. هذه من أخلاق الإسلام. Di antara akhlak Islam, di antara sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hari raya adalah memberikan atau memberikan rasa senang, rasa gembira kepada seluruh anggota keluarga, kepada istri, kepada anak-anak kita, babu bayi kita, dengan makanan yang enak-enak, pakaian yang bagus-bagus sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Itu salah satu sunnah dari hari raya. Jadi kadang kita kan dengan lain doang, geger-geger perkara yang baru, lebih baru. Nah, ternyata itu bagian dari sunnah. Bagian dari sunnahnya, karena umumnya kita pasti senang dengan yang baru-baru, senang dengan yang enak-enak, maka itu disunnahkan di hari raya itu untuk kita lakukan bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, termasuk untuk tetangga, keluarga, tetangga kita yang berkekurangan. Maka sangat baik di hari itu kita berikan apa yang membuat mereka bisa senang, dan diantaranya adalah makanan, minuman, dan pakaian yang bagus-bagus. وأيضا من السنة في عيد الفطر أن نفطر على بعض التمرات، أي طعام. إذا كان عندك تمرات كل تمرة أو تمرتين أو 3 تمرات قبل صلاة العيد تأكلهم،
يعني بعد الفجر وقبل صلاة العيد تفطر. ثم من الأفضل من السنة أن تغتسل بالماء الطهور وتضع بعض الطيب على جسدك أو على وجهك، وتلبس أطيب وأحسن وأفضل الثياب عندك لتخرج به إلى العيد، وتأمر زوجتك أيضا أن تغتسل وأن تلبس أحسن الثياب عندها. والأطفال الأولاد كلهم يخرجون إلى العيد. في عيد الفطر من السنة أن نخرج جميعا، الأولاد الصغار والكبار والكل ونملأ المسجد ونملأ المكان ونملأ الطرقات بالعيد، نشعر بأن هذا عيد المسلمين، فرحة، نفرح بأعيادنا. يخرج الأطفال ويخرج البنات ويخرج الأولاد، كل يخرج، الكل يخرج إلى صلاة العيد. سنة العيد، الكل مغتسل يلبس أفضل الثياب، يكبرون، يذهبون يأتون من طريق ويعودون من طريق آخر. لماذا؟ لأن الملائكة تسلم عليهم في الطريق، فمن السنة أن يأتوا من طريق ويعودوا إلى البيت من طريق آخر قبل في صلاة العيد. Bagian dari sunnah adalah sebelum kita pergi untuk melaksanakan sholat hari raya, maka kita makan dulu. Ya, 1 kurma, 2 kurma, 3 kurma, kalau ada kurma, 1 teguk, 2 teguk air, atau pelalah manuk topat. Nah, jadi nopat dulu sebelum delika membayang id. Kemudian yang kedua adalah suruh semua keluarga untuk mandi raus, mandi bersih, mandi belik. Artinya tangan mandi dang laut bersemberok-semberok dia juga mandi seluruh awak dah. Jadi yang namanya mandi itu harus seluruh badan. Nah, badan anak jadi tenda. Agar mandi raus, senina mandi raus, selepuh mandi raus, bersih bersang. Madu minyak senger, awak de kereng kelambi de, terus gadu kelebih kereng de si paling bagus si ada di sini. Ya gadu anak masjid untuk melaksanakan sholat id, dan suruh semua anggota keluarga kita meramaikan hari raya itu, menampakkan kegembiraan kita dengan hari raya itu dengan meramaikan masjid dan tempat-tempat dilaksanakannya sholat id, termasuk jalan-jalan kita, jalan-jalan rurung gangai ramean, agar kita Rwanda senang gembira menyambut Idul Fitri. Itu bagian dari sunnah. Mau kita pahala, pelik pahala, dan insya Allah kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyambut gembira hari raya Islam. Jadi dendek hari raya dengan deh santer tidak geger dah. Tun hari raya aja sepi nyat hidup ya bersibut juga. Nah itu dek cocok, tidak sesuai dengan sunnah. Justru hari itu kita harus nampakkan kegembiraan kita semua menyambut Idul Fitri. أيضا يجب علينا أن بعد صلاة العيد أن نزور الجار، جارك في البيت، جيرانك في البيت لا بد أن تزورهم وتهنئهم بالعيد، وأن تدخل عليهم بهجة والسرور، وإذا كانوا فقراء أن تعطيهم الصدقات والأموال في يوم العيد كي يشعروا أن هناك مودة ورحمة بين المسلمين وتآخي. Dan di antara yang sangat penting, bahkan beliau bilang wajib buat kita adalah untuk saling menziarahi, saling berkunjung. Tidak hanya dengan kerabat-kerabat keluarga kita, tapi juga terutama dengan tetangga kita, kiri kanan, dulur, mudin, balen, terus saling ziarahin, saling ucapan selamat hari raya. Kalau mereka termasuk keluarga yang berkekurangan, alangkah baiknya sambil kita bawakan apa yang bisa kita berikan kepada mereka, agar mereka juga bertambah kegembiraannya menyambut hari raya. Itulah diantara
akhlak Islam, sunnah Rasul SAW di dalam memuliakan dan menyambut hari raya Fitri. وأيضا يوم العيد يجب على الجميع الجميع يصافح بعضه بعضا، كل يسلم يصافح الكل على بعضه ويهنئه بهذا العيد السعيد، العيد المبارك. لأن إذا تصافح المسلمان تصافحوا هكذا فإن الذنوب تتساقط منهم كما تتساقط أوراق الشجر، يعني يغفر الله الذنوب عندما يصافح المسلم أخاه المسلم. والابتسامة في وجه أخيك صدقة من الصدقات، يعني أو تدخل السرور على أهلك صدقة، هذه صدقات. فلا تنسى أن يكون هذا اليوم يوم بهجة ويوم فرح ويوم سرور ويوم عيد. Selanjutnya kita juga sangat dianjurkan untuk saling bermusafahah, bersalam-salaman sambil kita mengucapkan selamat Idul Fitri, Idul Mubarak, atau kebiasaan kita minal aidin al faizin al maqbulin, mohon maaf lahir batin. Nah, itu salah satu ungkapan-ungkapan untuk kita saling mengucapkan selamat dengan hari raya itu. Dan yang tidak kalah pentingnya menampakkan kegembiraan di wajah-wajah kita masing-masing. Dedekna ngeremut dah. Kan berselamatnya lagu ngut nah dedek dengan ngut. Jadi berselamat nampakkan kegembiraan itu, nampakkan kesukacitaan itu dengan tersenyum sehingga semua kita merasakan hari gembira itu di dalam diri kita masing-masing. وأيضا أن تدخل البهجة والسرور على أقاربك، الأقارب يعني الأرحام، تزور الأرحام، تصل الأرحام وتصل الوالدين إذا كان أبوك أو أمك على قيد الحياة، تزورهم في بيتهم وتقبل أيديهم ورؤوسهم ورجلهم، فهم الذين ربوك حتى أصبحت يعني أنت كبيرا هكذا، كنت طفلا صغيرا، فالذي رباك هي أمك التي حملتك في بطنها ووالدك الذي كان ينفق عليك حتى علمك أو جعلك رجلا هكذا. لا تنسى هذا الفضل في هذا اليوم المبارك. والأرحام، الأخت والعمة والخالة، هذه من الأرحام، الرحم، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة الرحم. Nah, termasuk diantaranya kita juga berziarah kepada keluarga dekat kita, kerabat kita. Kalau ada masih ibu bapak kita, maka datangi. Dan dengan doa datang kita datang. Anang dengan doa hidup kumana, hidup naina, hidup otakna. Dengan Arab hidup otakna tanda dengan saling kangen. Monita aja sana serampek sih dia berdede. Kan dia biasa kan. Nah, jadi biasa mungkin cium tangan, cium ya sungkem cara Jawa. Nah, itu adalah bagian dari sunnah, bagian dari sunnah yang insya Allah itu akan menjadi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah nilai dari Ramadan kita, menambah nilai dari hari raya kita, sehingga hari itu harus benar-benar kita manfaatkan untuk semakin memperkuat silaturahim, hubungan kasih sayang di antara kita terutama dengan keluarga. أيضا الولد اليتيم الذي مات أبوه وهو صغير، أو البنت اليتيمة التي مات أبوها أو مات أمه وهو صغير، هذا
والزوجات النساء يجب عليهن أن يتهيأن أزواجهن ليلة العيد، تتزين ليلة العيد لزوجها وتطلب عليهم الحاجة والسرور والفرح، ويعلم يجعلهم ليلة سعيدة مثل ليلة العرس في ليلة العيد. فهذه لابد أن يكون في فرح حتى بين الزوجين في رحمة، ويغتسل وهو عيد الصلاة ويسافرون إلى صلاة العيد ووقت أولادهم. Ini khusus untuk ibu-ibu, ya ibu-ibu di Bajang, di Bajang, untuk khusus malam hari raya ada lagu-lagu berhias berkumpul berjalan bersama ada untuk semua ada baru pengantinan barang bunda di pengantinan lain baru khusus untuk agar sedikit maksimal kegembiraan, karena memang secara psikis katanya kalau orang sudah berpengertian itu baik dan awal seger, maka siapa itu ada semua malah sebab ini dari bangsa ini berkeluar baik dan tersegar sehingga malam hari raya itu dan itu setelah tetapi setelah itu yang itu langsung 5 kali itu ya tapi kemudian pengantinan agar mandi bedanya sekalian mandi hari raya. Jadi mandi itu mulai dari jam 12 malam itu sudah bisa kita mandi hari raya. Nah, sehingga pada pengantinan misalnya ya sebelum subuh kalian sudah mandi, kalian sudah mandi dari hari raya. وزينة المرأة والمرأة لزوجها ليلة العيد في سنة، وهذه من أخلاق الإسلام، وهذا أمر يحبه الله عز وجل. لماذا؟ لأنها تعف زوجها عن الحرام. أولا، ثانيا أنها تدخل البهجة والفرحة في قلب زوجها في ليلة العيد، تكون ليلة مباركة ليلة العرس. Beliau melanjutkan penjelasannya kenapa itu penting pengantinan itu dalam rangka menjaga suami masing-masing agar tidak menggawe pihak haram yang nepang tidak sehingga luput dalam pandu lalu membayar dari dengan merek karena ya sudah terpenuhi hajatnya tadi malam itu dia adalah jadi ya dia berjalan-jalan ini ya tentunya di dalam ini tentu dari yang lain supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan ini sudah tenang lalu ibadah, itulah salah satu tujuan utamanya kenapa. والرجل لو يكون رجلا كريما يعني ينفق الاموال ويعطي زوجته اموال وزوجها اموال ويوفر الطعام الحسن ويعني يوسع عليهم هذه من السنه ان توسع على اولاد يوم العيد وتحسسهم ان هذا يوم العيد غير يوم من الايام الاخرى. يعني يوم الناس يوم الخاص يوم يوم الراحه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني اباح فيه الزنا واباح فيه يعني انه في يوم العيد لما دخل وراى الرجال ان السيده عائشه فغضب سيدنا ابو بكر فقال بعد عمر فهذا يوم العيد يوم فرح يوم الفرح. Para suami di sangat dianjurkan di hari itu agar luwehan pulang bebek baru beli nasi jangan ini baru agar mereka benar senang ada juga dari untuk memperlihatkan semua rumah
الصالح والخير والمقبولين. اللهم اجعلنا من الفائزين في هذا الشهر يا رب العالمين. وارحمنا رب ابائنا وامهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات ومن كل الاحياء والاموات انك ما سميع قدير في الدعوات. اللهم ارزقنا وصف ازواجنا ووصف ازواجنا وارفع عنا البلاء يا رب العالمين. واقطع عنا الديون واقطع عنا الديون واقطع عنا الديون والاسرار واقطع عنا الهموم والغموم. اللهم ولا تدع فينا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا مدينا الا قضيت الينا ولا مكروها الا فرجت عنا ولا شابا الا زوجته وعرفته لرب العالمين ولا بنت الا زوجتها في هذا اليوم الطيب رب العالمين. واغفر لنا المسلمين جميعا يا رب العالمين. زوجهم رسولهم وارحمهم يا رب العالمين. وارزقهم الازواج الصالحين واجعلهم نور يعرفون العفة والطهارة والنقاء يا رب العالمين. يا حنان يا حنان يا مالك الامتياز الجلال والإكرام اجعل الخير والخير ورحماتك واجعله شرا ورحمة واجعله عيدا ورحمة على جميع المسلمين وعلى المستضعفين من المسلمين. انصرهم يا رب العالمين. انصرهم يا رب العالمين. انصرهم يا رب العالمين. انصرهم يا رب العالمين.